हर वक्त बर वक्त। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई जो खुद को कहलाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मगर अपने बयानात और तर्ज सियासत की वजह से पाकिस्तान तहरीक तजाद बन चुकी है। कौलो फेल में तजाद का आलम यह है कि आज हर वो काम किया जा रहा है जिसके खिलाफ माजी में झूठा बयानिया बनाते रहे हैं। इस तजाद की सबसे बड़ी मिसाल साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और ऑफ कोर्स उनके लीडर साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई की है, जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद के वक्त झूठ का पहाड़ खड़ा किया कि जी उनकी हुकूमत अमेरिका की मां पर गिराई जा रही है। ऑपोजिशन को उनके आईनी हक से महरूम करने के लिए कासिम सूरी ने बतौर डिप्टी स्पीकर गैर आईनी रूलिंग दी और ऐवान की करारदाद यह कहकर फाड़ दी कि यह एक अमरीकी साजिश है। इस करारदाद के मुस्तरद होते ही बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम गैर आईनी तौर पर कौमी असेंबली को तहलील करने की समरी सदर को भिजवाई और आरिफ अलवी ने बतौर सदर उस गैर आईनी समरी को मंजूर करके उस बयानिए पर मोहर लगा दी कि उनकी हुकूमत अमरीकी साजिश के जरिए ही गिराई जा रही है। इस सारे गैर आईनी अमल को सुप्रीम कोर्ट ने अंडू किया और तहरीक अदम एतमाद का अमल वहीं से शुरू हुआ जहां रुका था। इसके बाद जो हुआ वो तारीख का कभी ना मिटने वाला हिस्सा बन गया। वो 3 किरदार जो अप्रैल 2022 में चीख चीख कर कौम को बता रहे थे कि उनकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, अप्रैल 2025 में अमेरिका की एक छोटी सी तकरीब में गले फाड़ फाड़ कर अमेरिका से भीख मांग रहे हैं कि खुदारा उनके लीडर को जेल से रिहा कराया जाए। ये तीनों किरदार अप्रैल 2022 में भी गैर आईनी काम कर रहे थे और आज अप्रैल 2025 में भी अमेरिका को पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत की दुहाइयां देकर गैर आईनी काम ही कर रहे हैं। और ढिठाईपन की इंतहा यह है कि ऐसा करते हुए उन्हें कोई पछतावा, कोई शर्मिंदगी महसूस ही नहीं हो रही। इसी जमात ने एक और झूठा बयानिया बनाया कि अमरीकी कांग्रेस उनके साथ है और बहुत जल्द वो अस्करी क़यादत के खिलाफ कांग्रेस में कानून साजी करवाने जा रहे हैं। मगर अल्लाह का करना देखें कि जिस कांग्रेस से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ वो यकजमा हो चुके हैं, उसी कांग्रेस का एक वफ्द पाकिस्तान चल कर आया, आर्मी चीफ से मुलाकात की और उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। कांग्रेस वफ्द ने पाक फौज की पेशा वराना महारत को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज के किरदार की खूब तारीफें की। यही नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालिक भी इसी पार्टी ने झूठ फैलाया और तासुर देने की कोशिश की कि जी सारे ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए बानी पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल दी कि कानूनी चैनल्स के जरिए पाकिस्तान रकम भेजना बंद कर दे, मगर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने मुल्क दुश्मनी से इनकार करते हुए बानी पीटीआई की इस बाग़ियाना कॉल को ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि पहले से कहीं ज्यादा रकम भेजकर नए रिकॉर्ड बना दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2025 में 4.1 अरब डॉलर की तरसीलाते ज़र पाकिस्तान आई, जो मुल्की तारीख में किसी भी माह का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। हुकूमत की कामयाब पॉलिसीज के बायस पाकिस्तान रवा माली साल 40 अरब डॉलर मौसूल कर सकता है, जो हुकूमत के अपने ही मुकर्रर करदा हदफ से कहीं ज्यादा है। पीटीआई के तजादात की एक और मिसाल मादनियात से मुतालिक वो सूबाई बिल है जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि यह बिल इस्लामाबाद से आया है, जिसका मकसद खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती ज़खायर पर विफाक और एस्टैब्लिशमेंट का कब्जा है। अपने ही वजीर आला को गद्दार कहा गया और सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया। मगर जब अंग्रेजी जबान में लिखे गए मतन का उर्दू तर्जुमा करके पढ़ा और पढ़ाया गया तो समझ आया कि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुतालिक ये कहा जा सके कि सूबे के वसाइल पर विफाक या कोई और इदारा कब्जा करना चाहता है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एतराफ़ किया है कि इस बिल की कोई एक शिक भी ऐसी नहीं है जो काबिल एतराज़ हो। सलमान अकरम राजा के मुताबिक इस बिल से सूबाई खुद मुख्तारी को कोई खतरा नहीं है और मतन में विफाक का किरदार सिर्फ मुशावरत और एडवाइस तक ही महदूद है। आज अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ की तजादात से भरपूर सियासत का पाकिस्तान पर मनफी असर हो रहा है या मुस्बत। क्या तहरीक इंसाफ की मनफी सियासत को संजीदगी से लेने की जरूरत भी है या फिर सोशल मीडिया की हद तक मौजूद गिनती के ये चंद लोग सिर्फ चाय की प्याली में तूफान उठाए हुए हैं। पर बात होगी, मगर पहले एक ब्रेक।
हर वक्त बर वक्त। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एक तारीखी मौका, जहां वतन से मोहब्बत, कौमी तरक्की और आपकी आवाज एक साथ गूंजेगी। हुकूमती नुमाइंदे, कारोबारी शख्सियात और ओवरसीज कम्युनिटी सब एक प्लेटफॉर्म पर। ये कन्वेंशन है एक नए सफर का आगाज, मजबूत, खुशहाल और खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन, वतन से मोहब्बत, खिदमत के जज्बे के साथ। दुरुस्त, हर वक्त बर वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद आप सब लोग को खुशामदीद कहते हैं और वक्त आ चुका है कि आज के मेहमानों से आपकी मुलाकात कराई जाए। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी ताहिरा औरंगजेब साहिबा फ्रॉम PMLN, गवर्नमेंट बंचेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी अजहर सदीक साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। फैसल मीर साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब ज्वाइन करने के लिए। मार्च 2025 के दौरान अजहर सदीक साहब, जो तरसीलाते ज़र है ना, उसका हजम है कोई 4.1 अरब अमरीकी डॉलर। और अगर हम इलामिया की माने और अगर हम इस फिगर को देखें सर, वैसे तो मेरे आदादो शुमार से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आपको ये मैं बताऊं देखने वाले सुनने वालों को कि ये किसी भी महीने में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा हुजम है, सबसे ज्यादा कलेक्शन है, तो सर फिर मुझे आपकी वो कैंपेनिंग याद आ जाती है, फिर मुझे आपकी वो बातें याद आ जाती हैं कि आप कहते हैं कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो तो सारे PTI के हैं, वो तो किसी और की बात सुनते नहीं है, सिर्फ आपकी बात सुनते हैं। और आप लोगों ने कितने ऑर्डर उनको नहीं लगाए कि भाई आपने तरसीलाते ज़र किसी भी लीगल चैनल के थ्रू पाकिस्तान में नहीं भेजना। एंड सर द आइसिंग ऑन द केक, अलाउ मी टू से दैट, वो ये है कि इस वक्त ओवरसीज कन्वेंशन पाकिस्तान में चल रहा है और ये जितने भी कन्वेंशन में जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं सर, अपनी मर्जी से, खुशी से, अपनी इमा पर आए हैं सर, उनको तो कोई जबरदस्ती नहीं लेकर आया। सो सर आपका ना नैरेटिव बिक रहा है, ना आपकी बातें बिक रही हैं, ना आपसे पार्टी संभल रही है। किसी चैनल पे बैठा हूँ, मुझे बाद में पता चला कि मैं तो PTV न्यूज पे बैठा हूँ और सरकारी एजेंडा है, वही बातें चल रही है। जितनी बातें आपने कही है ना बेनिश, सब में कॉल ऑफ फेल में तजाद है। एक छोटी सी बात है, यानी अगर इतनी परेशानी नहीं थी ओवरसीज के हवाले से तो ये कन्वेंशन करने की क्या जरूरत थी? आप तो नहीं थी वहां जहां ओवरसीज आए हैं, मेरा उनसे राब्ता हुआ। जो अब वहां अंदर की जो बातें आ जाएगी, कहानियां सारी आपके सामने, वो परेशान ना हो आप। यानी इन्होंने, और ये भी सामने आ जाएगा कि जनाब वो आ जाए एक आप पे प्रोग्राम में सवाल कर देते हैं ना। अजहर सदीक साहब कुछ तो कहानियां बता दे, बस है ना मैंने दसना कि कोई SHO फड़ के लाया सी। हाँ साहब के सामान रख रहा हूँ कि इसका सारे का सारा खर्चा जरा ऑडिट करवा ले, ठीक है, और एक आजाद और खुद मुख्तार से करवा लीजिएगा। टिकटें कहाँ से आई, पैसा कहाँ से आया, और देखेंगे कितने के इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं सामने, ठीक है। अब मेरे पास सबूत पड़े हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ बताया ये गया था कि जो मिसाइल लाल ने है, नादरा ने अपना शनाख्ती कार्ड के इशू को, FIR के इशूज और वहां जिन लोगों को बोलने दिया गया वो छोड़ दें इस बात को। अच्छा है जनाब, मैं इसको एक अच्छा इवेंट कहता हूँ। इस तरह के इवेंट बहुत पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही है, और उसके बाद जितना काम किया वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जहां तक बात है तफसीलात बढ़ी है, अच्छी बात है, ये मुल्क के लिए बेहतर है, तो बुराई क्या बात है? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरसीलात को रोकने के हवाले से करना होता एक्टिव कैंपेन, तो ये एक्टिव कैंपेन चलती। आप कितना जोर शोर देखा है आपने, यानी वजह देखें, कुछ पॉलिटिकल बातें होती है, कुछ सियासी बातें हैं, कुछ सियासी हालात और वाकयात हैं, हम उनको अब इस तरह समझ आए कि नहीं खुदारा ऐसा नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी सियासी जमात कोई नहीं। अब आए अगली बात की तरफ। अच्छा, ये जो हम मिसाल के तौर पर अमरीकी कांग्रेस के हवाले से बात कर रहे हैं, आप दादा लगाए ना कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने से ये सारे लोग आ रहे थे यहाँ पर, तो आकर सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मिलते हैं ना, आप वहां से आके मिलते ना, वो जिनसे मिलते हैं अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन तो बात की बारीकी को समझना है ना। पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाने वाले इमरान खान साहब, अमेरिकी पॉलिसियों पे खुल के बात करने वाले, ये इसराइल को तस्लीम न करने के बाद आज जो इमरान खान भुगत रहा है
वो एब्सोल्यूट नॉट कहने की वजह से, यूक्रेन की वार की वजह से भुगत रहा है, जो हालात और वाक़ आता है। और हमने क्या ऐसा कहा है, शायद आपने पढ़े नहीं है कुछ 18-19 सालों का। नहीं अजहर भाई नहीं, आप बड़े मोहतरम हैं, आप भूल गए जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो आपको मुझे याद कराना पड़ेगा कि उस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही नैरेटिव था कि आपकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, और आज उसी अमेरिका में आपके तीन बड़े लोग जो है बैठ करके उनको कह रहे हैं कि जी हमें पाकिस्तान से बचाओ। जी कोई शक नहीं है, हमें कोई शक नहीं है, ऑपरेशन रजीम चेंज हर एक को पता है, और आने वाले दिनों में आ जाएगा, सारी कहानी आ जाएगी सामने। अच्छा आज़िज़ साहब, मुझे आपको 1 मिनट के लिए यहाँ पे रोकना है, 1 मिनट के लिए रुके। ये कांग्रेस वाला मामला है ना, इसको मैं अलग से डिस्कस करना चाहती हूँ, मुझे अलाउ करें कि अभी आपने जो बड़ी बात की है। आज़िज़ साहब 1 मिनट आपने इतनी बड़ी तमहीद बांधी है, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ आपको। यूएन वर्किंग पेपर पढ़ लीजिएगा, वो अंग्रेजी में अच्छा लिखा हुआ उन्होंने वहां पर। फिर आ जाए आप अमेरिकी कांग्रेस के पार्लियामेंट के अंदर आर्बिट्री डिटेंशन के ऊपर है, ह्यूमन राइट की बात, और हम हैरान होते हैं कि देखिए मैं पटवारियों के बारे में तो होता है ना कि पढ़े लिखे नहीं और झूठ बोलते हैं। आज भी देखिए इस मुल्क के अंदर बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी जितनी हो रही है, तारीख में याद रखिएगा, यानी हम आंखें बता लें, यानी क्या मतलब है, ये जुल्म और ज्यादतियां ऐसी होती रहेंगी। अभी देखिए शनाख्ती कार्ड बंद, अभी आज के लेटेस्ट बता देता हूँ कितने लोगों। आज़िज़ सदीक साहब मैं आपसे बिल्कुल बात करती हूँ इस मामले में। अभी तो शो शुरू हुआ है, अभी तो पहला राउंड है, आपको पूरा मौका मिलेगा, लेकिन मैं वहां से आगाज करना चाहती हूँ। ताहिरा और अभी इस लाइव प्रोग्राम में बैठे बैठे आज़िज़ सदीक साहब ने एक इंकशाफ किया है, उनका ये क्लेम है, अगर आप उसका जवाब देंगी तो ठीक है, नहीं जवाब देंगी तो इसको फिर प्रोपेगेंडा ही मान के चला जाएगा कि जितने ओवरसीज ये जो कन्वेंशन हो रही है, आपने लोगों को पैसे देकर के बुलवाया है, आपने टिकटें इनकी लगाई है। इसकी क्या हकीकत है? ये जो बात अजहर सदीक साहब कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे इसका जवाब चाहिए, इसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए। ताहिरा साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये झूठ से इब्तिदा करते हैं, झूठ से इंतहा करते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, हम इन्हें टिकट्स दे के क्यों बुलाएंगे? पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी ओवरसीज अगर आ रहे हैं, अपनी खुशी से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपने मुल्क से वीजे लगवा के आ रहे हैं, अपने पल्ले से टिकटें मार के आ रहे हैं, और पाकिस्तान में जो मार्च 2025 तक तरसीलात का रिकॉर्ड है, आपने खुद भी अभी बताया, 4.1 अरब डॉलर है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक फिगर है कि जिसका ये ओवरसीज पाकिस्तानी हुकूमत पर इत्मीद का जो उन्होंने इजहार किया है, उसका ये अमलन सबूत है। जो उन्होंने रकूम भेजी है बाहर से, इतनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं जितनी तरसीलात उन्होंने इस बात में भिजवाई है पाकिस्तान के अंदर। और अब ये कहते हैं कि नहीं टिकटें दी गई। खुदा की कसम, आप यकीन जाने, मैं नहीं कहूंगी, आप किसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर किसी भी बाहर निकलने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी के सामने माइक रखे और उनसे पूछें कि जी आप कहाँ से आए हैं, किस मुल्क से आए हैं, आपको टिकट किसने लेके दी, आपको वीजे की रकम किसने भेजी, और आपको कौन जबरदस्ती लेके आया। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। मैं मुंह से कुछ कहूंगी तो अलग बात होगी। आप उनसे पूछे, उनके मुंह का इजहार पूछे और पूरे मीडिया में चलाएं उनका मैसेज, ताकि कराची से खैबर तक पता लगे ये लोग अपनी मर्जी से आए हैं। आप सिर्फ मुझे ये बताएं ताहिरा साहिबा कि आपने उनको टिकट्स दे करके, आपने मतलब कि जो अजहर सदीक साहब कह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी बिकाऊ हो गए, क्या वो बिकाऊ थे? बस मुझे इसका आप जवाब दे दे, बाकी मैं आगे मीर साहब से बात करूंगी, मीर साहब को भी बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी। जी ताहिरा साहिबा। ये मंडी लगाते होंगे खरीदो फरोख्त की, इन्हें पता होगा बिकाऊ कौन है और खरीदार कौन है। हमारी सियासत में ऐसा कोई किरदार नहीं, ना हमने कभी कोई खरीदा, ना हमने किसी को बिकाऊ बनाया। ये तौहीन है इस किस्म की गुफ्तगू करना उन ओवरसीज मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए जो इस कड़े वक्त में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। ठीक है फैसल मीर साहब, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द ओवरसीज कन्वेंशन व्हिच इज गोइंग ऑन? 4.1 अरब डॉलर्स का जो हमें एक रेमिटेंसेस जो हमें मिली हैं दोबारा, जो कि एक रिकॉर्ड है। सर आपका उसके ऊपर क्या टेक है? क्या आप ताहिरा औरंगजेब साहिबा के साथ एग्री करते हैं, या फिर जो अजहर सदीक साहब उनकी नजर में जो हकाइक हमें बता रहे हैं वो ठीक है? देखिए, पहले मैं बात करूंगा ये जो 4.1 बिलियन का जो एक महीने में रेमिटेंस आई है, उसमें जो क्लेम किया जाता था पीटीआई की तरफ से कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पीटीआई के साथ हैं, उस क्लेम को आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जी, ओवरसीज पाकिस्तानी जो यूरोप में बैठे हैं उनकी मेजॉरिटी जो है वो पीटीआई के साथ है, और वो एक बहुत थोड़ी तादाद है जो एज कम्पेयर टू जो कि मिडल ईस्ट और छोटे जो मगर ये अरब ममालिक में लोग बैठे हैं। तो जो गरीब आदमी है
وہ تو اپنا آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے, وہ آج بھی اس نے واپس پاکستان ہی آنا ہے. اور جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ یورپ میں بیٹھے ہیں, جن کے بچے بھی وہیں پہ ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ وہی رہنا ہے, اور انہیں ایک پاکستان کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرنے کے لیے, ایک کتھارسس کے لیے ایک سمبل چاہیے جو کہ پی ٹی آئی کی صورت میں ان کو ملا ہوا ہے, ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہے ان کے لیے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ 4.1 ملین اگر اس مہینے آیا تو کوئی پتہ نہیں اگلے مہینے 5 ملین ہو جائے, کیونکہ بڑی تعداد میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ یہ جو عرب ممالک ہیں اس میں جا رہے ہیں. اچھا یہ بڑا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس گورنمنٹ نے آ کے جو ڈاکومنٹیشن کی ہے تو جو آن لائن سارا آپ کی ایف بی آر اور آپ کا جو فائنانشیل سسٹم ہے بینکنگ کا, تو یہ اب پوچھنا شروع کر دیا گورنمنٹ نے کہ آپ نے یہ ایسٹ بنایا, یہ کہاں سے بنایا. تو پہلے جب ہنڈی کے ذریعے یہ بھیجتے تھے تو اس وقت ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا. اب یہ لوگ ٹربل میں, کیونکہ پاکستانی فیملیز جو ہیں اب وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہی ہیں گورنمنٹ کی بکس میں بھی کہ ہم لوگ جو ہیں یہ جو پراپرٹیز بنا رہے ہیں یہ ہمارا فلاں جو ریمیٹنس آئی ہے یہ اس کا ثبوت ہے. تو ایک تو اس پالیسی کی وجہ سے جو ساری آپ کی اکانومی ہے وہ بلیک اکانومی سے وائٹ کی طرف آ رہی ہے, جو باہر سے آ رہی ہے. دوسرا جو کریک ڈاؤن کیا اس گورنمنٹ کے دوران, جو ہنڈی حوالہ کرنے والے لوگ تھے ان کا ایک قسم کا صفایا ہی ہو گیا, اور وہ اس نے بھی انکریج کیا یہ جو آن بکس اس کو ریمیٹنسز کو بھیجنے کا. اس کے بعد ہاں جی, اب اس کے بعد یہ جو کنونشن ہو رہا ہے اس میں بھی کوئی اعلان سم تھنگ کے نام سے کوئی جو بھی پالیسی ہے, اس طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ مزید ان کو انکریج کر رہی ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہ مزید اس کا بڑھیں گی ہماری ریمیٹنسز. اور سب سے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اکانومی جو ہے وہ ٹریک پہ آ چکی ہے. ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو کہ پریشان ہوتے تھے کہ پاکستان میں اگر وہ پیسے بھیجیں گے, اگر کسی وہاں پہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے جو عمران خان صاحب نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے اور بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے, وہ سری لنکا والے خواب جو ہیں وہ ان کے ختم ہو چکے ہیں. اور جو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا حکومت جانے کے بعد کہ اکانومی کولیپس کر جائے گی, وہ ساری اب پاکستان از آن دا رائٹ ٹریک. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہ آپ کی مزید ابھی 37% انکریز ہوا ہے, ابھی 50% ہو سکتا ہے, اور کوئی پتہ نہیں ہے ودن 2-3 ایئرز آپ کی انکریز 100% ہو جائے اور آپ کو یہ آئی ایم ایف وغیرہ سے آپ کی ویسے جان چھوٹ جائے. تو اس سارے کا کنکلوژن یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو کال ہے اوورسیز پاکستانیز کو وہ بہت برے طریقے سے ریجیکٹ کی ہے انہوں نے, اور بہت سارے جو پاکستانی مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ریئیکشنری ہو کے جو اپنی سیونگ. حضرت صدیق صاحب, فیصل میر صاحب پی ٹی وی پر بھی یہی باتیں کرتے ہیں, آپ ان کو کسی پرائیویٹ چینل پر بھی سن لیں, وہاں پر بھی جا کے یہ باتیں کرتے ہیں. تو ان کی باتوں کا تو جواب بنتا ہے کہ اگر فیصل میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی وی پر بھی بیٹھ کے اور پرائیویٹ چینل پر بھی بیٹھ کے کہ جی پی ٹی آئی کا نیریٹو پٹ گیا سر, تو سر اس کے اوپر تو جواب دینا بنتا ہے. اچھا دیکھیں, میں پہلی تو بات ہے کہ آپ نا میری زبان کے الفاظ میں نے کب کہا ہے کہ اوورسیز کے کانٹیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اس کا ایک آڈٹ رکھے, ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور فیصل میر صاحب نے میری بات کا جواب دے دیا خود ہی, یعنی یہ نہیں کہ اوورسیز نے پیسے بڑھائے, وہ جو ایکشنز تھے, وہ جو کمپلائنس تھی, وہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی, وہ جو اپنے ہنڈی کے ذریعے پیسے جا رہے تھے, اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ پاسبل ہو سکا ہے. یہ تو اور اچھی بات ہے کہ شہباز سرکار نے کام کیا, تو پھر آپ اس چیز کو تو اس کی وجہ آئی ایم ایف نے جو کنڈیشن رکھی نا آپ کے اوپر, ذرا ان کو سمجھیں. آئی ایم ایف کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. وجہ ہم تو ہمیشہ کے آئی ایم ایف سے قرضہ لے لیتے ہیں, ان کی کمپلائنس کتنی کی کرتے ہیں. انڈیا جیسے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, وہ کمپلائنس کرنے کے بعد انہوں نے رزلٹ کیا لیے, سارا کچھ سامنے ہے. باقی جہاں تک بات ہے نا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, میں تو دیکھوں گا نا. دیکھیں 3 بجے سمجھیے گا, آپ کو پتا ہے بیلاروس میں کچھ 100 کے قریب انویسٹر گیا ہے اور پیسے آپ کو تو پیسوں کی پاکستان کی ضرورت ہے. آپ کس کیپیسٹی میں یہاں سے لوگ اٹھا کر وہاں لے کر گئے, وہ کیوں لے کر گئے؟ یہ منی لانڈرنگ کی چیزیں ساری سمجھ آ جائیں گی آپ کو. پیسہ روٹ کیسے ہوتا ہے, کیسے آتا ہے. میرے پاس جو انفارمیشن ہے نا
मैं सारे ओवरसीज पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, उनमें से चंद लोग जो आगे इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं वो ब्लैक पैसा ही है जो पाकिस्तान से रूट होके चाहे अजरबैजान के जरिए गया है, दुबई के जरिए गया है, जहां से गया है वहां से होके पाकिस्तान के अंदर वापस आना है। और आपने हमने देख लिया क्या कर लिया आपने, इतनी बड़ी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। शरीफ खानदान इतने बड़े वो अपना वो किसी अपना आड़ू वाले के किसी चपड़ासी के आपके सामने चीजें थी रिकॉर्ड के ऊपर, या बताया नहीं थी। एक चीज है आपने क्या कर लिया, एवन फील्ड का आज भी आपके पास सबूत नहीं, आपके पास मनी ट्रेल नहीं दे सके। और क्या हुआ, नैब बंद करके आपने वो सारे का सारा जस्टिफाई कर दिया। ब्लैक इकोनॉमी कब आप खत्म कर रहे हैं, आप नहीं खत्म कर सकते और ना आपसे हो नहीं है। ड्रग का पैसा जैसे रूट होता है, अब क्या पाकिस्तान के अंदर ड्रग खत्म हो गई, क्या ड्रग स्मगल नहीं हो रही? अच्छा क्या, अच्छा आपने अगर इकोनॉमी वाकई बेहतर करनी थी, स्मगलिंग रोक लिया आपने पेट्रोल की स्मगलिंग रोक ली है, एलपीजी की स्मगलिंग रोक ली है आपने चीनी, आपके सामने मिसालें मौजूद हैं कि क्या हालात थे इस मुल्क की इकोनॉमी के, और चीनी कहाँ बैठी थी, डॉलर कहाँ खड़ा था, अगर महंगाई कहाँ खड़ी थी, वो सिंगल डिजिट का दिखा के बेवकूफ बना के आम बंदे के हवाले से लाइव बताएं तो क्या बेहतर हुई है। मैं तो दुआएं कर रहे हैं, तो हमें मुल्क से प्यार है। सिद्दीक साहब, पता नहीं आप मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आप इतने अरसे के बाद मेरे शो पर आए हैं, पता नहीं आप क्या देख रहे थे, कौन से चैनल्स देख रहे थे, कौन से अखबार पढ़ रहे थे। फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ और हैं। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में आइसोलेशन खत्म। अच्छा साहब सुन तो लेना, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मसरूफ होंगे किसी केस में, आपने मिस कर दिया सर। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आइसोलेशन खत्म हुई है। तरसीलाती जर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर आ रही है। हाँ, बेलारूस के अंदर भी जो है वो हमारा पूरा एक वफ्द गया हुआ है, जिसके बारे में आपको काफी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको उसका जवाब ले देती हूँ सर। लेकिन जो डिजिट्स आ रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान सही ट्रैक पर है सर। ना किसी मुल्क की अगर इकोनॉमी बेहतर होनी है, इंडिकेटर क्या स्टॉक एक्सचेंज बढ़ देने से स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई आपके पिछले दिनों, आपने हालत देखा। आप ये बताएं, आप डॉलर नीचे लेके आए कहां से, ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए कहां लेकर गए? आप पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स नीचे लेके आए, आपने जो बिजली आपके जो इंडस्ट्री है वो बंद हो गई है, क्या इंडस्ट्रियां चला ली आपने? क्या आपने बरामदात बढ़ा ली आपने? आप जरा ये बताएं, टैक्स बेस बढ़ा लिया आपने? जी ताहिर औरंगजेब साहब, ये बताइए आपने क्या किया है पाकिस्तान की आवाम के लिए, आपने क्या किया है? ठीक है, जवाब ले देती हूँ अजीज साहब, मैं आपको जवाब। जी ताहिरा साहिबा, कुछ नहीं किया आप लोगों ने। हमने जनाब घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का निर्ख 7 रुपए 41 पैसे, सनतों के लिए 7 रुपए 69 पैसे। अभी पिछले दिनों में वजीर आजम पाकिस्तान ने ये बिजली की कीमतें कम की हैं ताकि सनत का पहिया चल सके, बरामदात में इजाफा हो सके। वो इंडस्ट्री जो इनके दौर में बंद हो चुकी थी, बांग्लादेश और श्रीलंका जा रही थी, और ये बार बार कहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट होने के दहाने पे है। पाकिस्तान गया, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया। ये इनके डायलॉग थे इनके वजीर आजम के। मैं तो हैरान होती हूँ, एक मुल्क का वजीर आजम एक मुल्क की इकोनॉमी के लिए इस कदर नाउमीदी की बातें कैसे करती है। मुंह भर भर के हैरत की बात है। और आज वही मुल्क है जो माशी उड़ान भर रहा है, जहाँ बिजली के निर्ख कम हुए हैं, जहाँ पे सनतों का पहिया चलेगा, वो पहिया जो बंद हो चुका था, बरामदात बढ़ेगी और लोगों का इत्तेबाद बढ़े, पाकिस्तान आइसोलेशन से बाहर निकले, पाकिस्तान के तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इन्होंने क्या किया था अपने दौर में? इन्होंने इजराइलियों की हमायत की थी। आपको याद होगा लंदन में जब सादिक साहब का इलेक्शन था, इन्होंने किसकी हमायत की थी? इनकी गवर्नमेंट थी। इनकी एक मेंबर असेंबली थी अस्मा हदीद, उन्होंने तकरीर की थी कि इसराइल को तस्लीम करने में क्या बुराई है, क्या हरज है। आप हमें इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, ये रिकॉर्ड पे है, असेंबली के रिकॉर्ड पे उनकी तकरीर मौजूद है, उससे कोई नाराज नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। ये किस किस्म की बातें करते हैं? कश्मीर का मसला इन्होंने कहाँ जा फेंका? आज वही पाकिस्तान का वजीर आजम है जो हर बैरूनी फोरम पे मसला कश्मीर, मसला फलस्तीन, गजा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं और इसराइलियों को कंडेम करने के लिए हर फोरम पे जा रहे हैं। उन्होंने OIC, उन्होंने अरब लीग, उन्होंने तमाम इसके इंसानी हकूक के इदारों से ये गुजारिश की है कि गजा में खून खराबे को बंद करने के लिए, मुकम्मल जंगबंदी के लिए, बच्चों पे, औरतों पे जो तशद्दुद हो रहा है, जो जुल्म किया जा रहा है, जो इंतहा हो चुकी है, उसको मुस्तकिल तौर पे बंद किया जाए। इन्होंने कभी गजा के लिए बेलारूस इतने ज्यादा लोग क्या करने चले गए?
आज़ाद सदीक साहब को बेलारूस का दौरा भी बहुत ज्यादा खटक रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी सोशल मीडिया है ना, वो इस टाइम पे बेलारूस के दौरे को इस तरह से देख रही है, दूरबीन के साथ, मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ। मरियम औरंगजेब साहिबा भी वहां पर है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने आपको बताया होगा, जरा उसका भी जवाब आज़ाद सदीक साहब को दे दें बेलारूस दौरे के ऊपर भी। देखिए, बेलारूस का दौरा बहुत कामयाब रहा है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वहाँ के ऐवान इक़्तिदार के लोगों की, उनके चेहरों के एक्सप्रेशन आपको बताते हैं कि उन्होंने किस कदर खुशी से इन लोगों को वेलकम किया है। खा वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब थे, वजीर आला पंजाब मियाँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी, क्योंकि ये दौरा इंतहाई कामयाब हुआ और उन लोगों ने इन लोग जो पाकिस्तान के अंदर हुनरमंद बच्चे हैं उनके लिए जॉब्स के दरवाजे खोले, तालीम के दरवाजे खोले, और उन्होंने आपस में स्टूडेंट्स को एक्सचेंज करने के लिए बातें की, उन्होंने एग्रीमेंट्स किए। ये एक वो कामयाबियां हैं जो पीटीआई को कभी हजम नहीं होंगी। पाकिस्तान की तारीख में ये कामयाबियां लिखी जाएंगी और इन्होंने जो कुछ किया 4 साल, वो भी अवाम नहीं भूलेगी। जो कुछ ये कह के जाते रहे कि पाकिस्तान तो गया, पाकिस्तान तो डिफॉल्ट हो गया, पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो गया, पाकिस्तान तो दिवालिया निकल गया, पाकिस्तान में तो अब कोई आएगा ही नहीं, और सारी इन्वेस्टमेंट इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर वापस आ रही है। और इंशाअल्लाह ये देखेंगे, अभी तो हमारी गवर्नमेंट का 1 साल गुजरा है और आप हमारी माशी इस्लाहात के नताइज सामने जो आ रहे हैं वो देखें। पंजाब का सूबा जो है वो क्या करने जा रहा है। धीरानी प्रोग्राम शुरू किया, सुथरा पंजाब, ट्रैक्टर स्कीम, किसान के लिए कार्ड, हेल्थ कार्ड, मुफ्त अद्वियात, हेल्थ के ज़िम्मे में जितने आप हॉस्पिटल पंजाब के देखें, मुझे एक हॉस्पिटल बताएं सर्वे करके जहाँ ये अनाउंसमेंट नहीं चल रही 24 घंटे कि तमाम मरीजों को अद्वियात मुफ्त दी जाएंगी। अगर किसी से कोई पैसे मांगे तो ये नंबर है, यहाँ पर इत्तला की जाए। एक भी कंप्लेंट किसी हॉस्पिटल से उस नंबर पर नहीं आती। मेरा इनसे ये मुतालबा है जो यहाँ बैठे हैं पीटीआई के में हमारे नुमाइंदे, कि ये जाके हॉस्पिटल्स को रावलपिंडी से लेके पूरे बहावलपुर के आखिरी कोने तक जाके चेक करें कि पहले क्या हालात थे और आज क्या हालात है हॉस्पिटल के अंदर और क्या हो रहा है। ये सिर्फ बड़ी गलत है। आपकी नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाजमा खराब है, क्यों खराब है, ये मैं आज़ाद सदीक साहब से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा पीपल्स पार्टी को शामिल कर लूं। लेट मी हैव एन वेरी बैलेंस्ड अप्रोच आल्सो। फैसल मीर साहब, ये जो तहरीक इंसाफ की तजादात से भरपूर सियासत है, मतलब पहले कहना हुकूमत गिरी, वो अमेरिका ने गिराई, उसके बाद हम देखते हैं कि आरिफ अलवी साहब हों और इनके चाहे डिप्टी स्पीकर साहब हों और खुद बानी पीटीआई हों, वो अब मतलब ऑटोमेटिकली जो इनका अमेरिका का चैप्टर है जिसमें साबिक सदर शामिल है, पेश हैं, वो अमेरिका में बैठ करके चंद मुट्ठी भर लोगों के बीच में कह रहे हैं जी हमें पाकिस्तान से बचाओ, हमें हमारे राइट्स लेके दो। मतलब ये जो इनकी एक मुनाफिकाना तर्ज सियासत है, जो डबल स्टैंडर्ड है, क्या उससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है या पीटीआई को नुकसान हो रहा है? वी नीड टू टेक इट वेरी लाइटली। अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है। अब उसी अमेरिका की जब गवर्नमेंट आई कि अमेरिका हमें लेके आएगा, अजीब बात है। किस पे ये निसार करते हैं, मैं तो हैरान होती हूँ। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान की हुकूमतें बनाते और पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान की हुकूमतें गिराते और बनाते हैं। ये सवाल मीर साहब के पास है। आज़ाद सदीक साहब बड़ी देर चुप बैठ गए हैं, ताहिरा साहिबा उनके पास जाना है, बड़ी देर वो चुप बैठ गए हैं। बस फैसल मीर साहब आप जरा बोल लें, जरा जवाब दे दें कि इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान को है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, इस मनफी सियासत का। जी देखिए, यहाँ तक कहा जाता था कि ट्रंप साहब जो हैं उस वक्त तक हलफ नहीं उठाएंगे जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। और जो आपने बातें की उसको मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा। इस वक्त जो आज का इशू सबसे बड़ा बना हुआ है वो तहरीक इंसाफ की अब तजादात की सियासत की जो बात करती हैं। आज का ही वाकया है कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग हुई है कि जो मिनरल्स एंड माइंस का बिल जो है वो उसको उसकी हमायत की जाए या उसको मुखालफत की जाए। तो इस बिल को तहरीक इंसाफ इस वक्त एनआरओ के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रही है मेरे ख्याल में, क्योंकि इस वक्त तक इनके पास अगर कोई इतराज था तो वो इतराज उठाते, क्योंकि इतराज नहीं है और कोई बनता भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो बेसिक जिस तरह आपने बताया कि ट्रांसलेशन में सामने आया कि सिर्फ ये बात थी कि यूरेनियम और इस तरह की जो धातें हैं अगर वो बरामद होंगी तो वो उस पर वफाक कंट्रोल करेगा।
اب علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے ساتھ یہ مائنز کے بل کو نتھی کیا جائے. اس سے بڑا آپ مجھے بتائیں این آر او کیا ہوگا کہ ایک ملک کے اندر یہ 2024 سے یہ بل جو ہے یہ بار بار ساری اسمبلیوں کے پاس جا رہا تھا, اور فائنلی جب نئی انہوں نے ساری اصلاحات جو کہ پہلے بہت ساری ایسی چیزیں یہاں پہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ صرف کیٹیگرائز کیا ہے منرلز کو کہ یہ منرلز اگر ہوں گے ڈیفنس کے پرپس کے وہ صوبہ نہیں استعمال کر سکے گا بلکہ وہ فیڈرل کرے گا. اب ایک ایسے بل کو جو کہ کسی کو پورے پاکستان میں اعتراض نہیں ہے اس کو آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے. وہ کون کہہ رہی ہے؟ ان کی سسٹر کہہ رہی ہیں. تو امریکہ سے بغاوت سے لے کے ایبسولوٹلی ناٹ سے لے کے ٹرمپ صاحب کے آنے پر رہائی سے لے کے آج ان کی حالت ہو گئی ہے کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں منرلز اینڈ مائنز کے بل کے اوپر. یہ لیول آ گیا ہے امریکہ سے بل کے اوپر آ گئے ہیں. تو میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت کی پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ آتی ہے اس کا ایک سیاسی عمر ہوتی ہے. پی ٹی آئی کی وہ سیاسی عمر پوری ہو چکی ہے اور ان کے اندر گروپنگ بھی ہو چکی ہے. یہ ایک صرف عمران خان رہائی پارٹی کے طور پہ رہ چکی ہے, اور اگلا الیکشن جو ہے وہ بھی اس میں ان کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے. اور میں جاتے جاتے ایک بات ضرور کروں گا کہ جس طرح آصف زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے کیمپین کی ان کی بیماری کے حوالے سے, انشاءاللہ تعالی 2028 میں آصف علی زرداری صاحب دوبارہ صدر بھی ہوں گے اور عمران خان اس وقت بھی جیل میں ہوں گے. اور ان کی یہ چیز فیصل میر صاحب, یہ جو اس طرح کی پریڈکشنز ہوتی ہیں نا, میں بڑی ان کی قدر کرتی ہوں. مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس طرح کا شو کرنے میں. یہ آپ نے مجھے کہیں جانا نہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں جاتے جاتے بات بیٹھے رہے ہیں. ابھی ہے شو. اظہر صدیق صاحب, you people are nowhere in the near future. This is a big shocking revelation. یہ میر صاحب بتا رہے ہیں سر. اچھا اس طرح کی آپ کو پتا ہے یہ جو پیشن گوئی کون کرتا ہے؟ جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا ہوتا ہے. اچھا پتہ نہیں, پہلے تو شیخ رشید صاحب کرتے تھے لیکن ان کی کوئی چیز بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی, تو مجھے لگا کیا پتا میر صاحب کی صحیح ثابت ہو جائیں. جی جی ایک بار ذہن میں رکھ لیں. کیا ہو گیا اظہر صدیق صاحب؟ یہ دیکھ لیں ذرا. اظہر صدیق صاحب آپ ہولڈ پہ چلیں گے, لائیو شو میں واپس آئیں. ہاں جی ہاں جی, کیا کہہ رہے تھے؟ پیپلز پارٹی وہ جماعت نہیں ہے جو لیفٹ کی جماعت تھی, بیچ چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے. اے ٹیم اس وقت نون لیگ بیٹھی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم جو ہے نا, ورنہ جتنا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کو میر صاحب موقع دوں گی, سن لیا اظہر صدیق صاحب. جی دیکھیں میں آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں آپ کو. نعرہ لگایا تھا نا زرداری صاحب نے, یہ 3 سال کے لیے آتے ہیں, کہاں گیا؟ ذرا سمجھیے گا باتوں کو. پھر بڑی باتیں ہوتی تھی. محترمہ دیکھیں اصولوں کی سیاست کی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے, لیکن پاکستان جو موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے نا, یعنی کہاں گیا؟ جو بھٹو کا یعنی جو اب مودی کا یار ہے گدار ہے, گدار ہے, میں تو نہیں, پیڑ پھاڑ کے کرپشن نکالیں گے. کس سے کہا کرتے تھے؟ بھول گئے ہم سارا کچھ, سارا یہ دور کی باتیں. لیکن آج وجہ کیا ہے کہ وہ سیاسی جماعت جس ذوالفقار علی, جس کو اپنا جنرل ضیاء نے پروان چڑھایا, جنرل ضیاء کو اٹھا کر آبیاری کرتا ہوا یہاں تک لے کر آیا, اور جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا قتل کیا, اس سیاسی جماعت کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے. پتہ نہیں کس طرح بیٹھ جاتے ہیں, چلیں اپنی باتیں ہیں, پھر ہم یہ سارا کچھ. دیکھیں میں نے ایسی کوئی باتوں میں جانا نہیں چاہتا کہ نہری مسئلے میں مسئلہ کیا ہے, آج پنجاب والا کیا حصہ میں کیا لکھ رہا ہے, میں ان کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں تو بات بڑی سیدھی سی بات بتا. صدیق صاحب آپ کی پارٹی کے مسئلے چل رہے ہیں, آپ نے ان باقی مسئلوں پہ کیا بات کرنی ہے؟ 2 لوگوں کو جواب دینے کے لیے مجھے اکیلا بٹھایا ہوتا ہے. یعنی دونوں سیاسی جماعتیں ایک ہی چٹا بٹا ایک ہی ہے, وہ ایک ہی اپنے ایک ہی تھالی کے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی یہ میں نے کبھی یہ اور یہ عمران خان کہا کرتا تھا کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں ایک جگہ آ جائیں گی. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ لوٹ مار میں, عوام کو بے وقوف بنانے میں, عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کچھ کیا. یعنی یہ ہمیں بتا رہی تھی طاہرہ صاحبہ, جناب آ جائیں, آپ کے لے چلتے ہیں, میں ہاسپٹل لے جاتا ہوں آپ کو, سروس اسپتال لے کر. آپ نے جو لوگ وہاں پر سارے نکالے ہیں,
جنہوں نے بیٹھ کر وہاں جا کے سی او کو وہاں کے ایم ایس کو ہٹایا. کیوں ہٹایا؟ کہ جو باتیں کر رہی ہیں ادویات مل رہی ہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ کے اندر ہسپتال زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. ہمیں یعنی بات وہ کرنی جو سچ کے اوپر مبنی ہے، لیکن اس طرح بیٹھ کر بیوقوف بنا کر یہ نظام نہیں چل سکتا. اگر واقعی ہے تو ذوالفقار علی بھٹو سے سیکھے جمہوریت کیا، کس طرح انہوں نے جمہوریت کو پروان چڑھایا. وہ ڈکٹیٹروں کے ساتھ نہیں بیٹھ کے پھانسی قبول کر لی انہوں نے، لیکن اس طرح نہیں کیا کہ جو اب بیٹھ کے سر آپ لوگ بھی سیکھ لینا ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے. میر صاحب کہہ رہے ہیں بار بار این آر او مانگ رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کون سا این آر او مانگا تھا؟ کس کے پاس گئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے؟ میں آ رہی ہوں میر صاحب، آپ کو موقع دوں گی پلیز. الاؤ اظہر صاحب ٹو کمپلیٹ. میں آپ کو موقع دوں گی. جی اظہر صاحب. دیکھیے ایک بات بڑی سیریس ہی ہے. جی اظہر صاحب جو ہے نا وہ مصروف. اظہر صاحب یہ آپ مصروف ہی بہت اچھے ختم کر لوں. ایک بار ہم موقع دیتے ہیں، آئے اکٹھے ہو، ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لے کے آئے، اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اتنا رکھے، جمہوریت کو پروان چڑھے. جو یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو اس ملک کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو عام سیاسی ورکروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو ختم کرے. اس بات کو، اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، آگے کی طرف لے کر چلے. ایسے کسی غیر قانونی اور جو بنیادی حقوق توڑے جا رہے ہیں اس کا ساتھ مت دیں. تاریخ لکھی جا رہی ہے اور یاد رکھیے گا کہ سارا کچھ دیکھ کے خون کے آنسو رو رہی ہوں گی، روئے تڑپ رہی ہوں گی. سارے آپ کے پوائنٹس لکھ لیے ہیں، سب پوائنٹس لکھ لیے ہیں جو انہوں نے کہا تھا. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ویسے پتہ کیا، اظہر صدیق صاحب اچھا شو شروع کرتے ہیں آرام سے اچھے موڈ میں. آپ دونوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پھر مل کر کے ایسا پریشر بناتے ہیں، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، دو بندوں کا جواب دینا پڑتا ہے. طاہرہ صاحبہ یہ کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ آپ نے ایسے ان کے ساتھ لڑنا ہے، اسی طرح ہی لڑنا ہے آپ نے؟ ہم تو خدا کی قسم پہلے دن جب گورنمنٹ بنی ہے نا، 4 سال جب وزیر اعظم جو آج کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے، وہ کہتے تھے آئیے عمران خان صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، ہم ملک کی معیشت کے لیے ایک چارٹر آف پلان پورا تیار کریں تاکہ معاشی حالت ملک کی بہتر ہو، پاکستان کے عوام کی حالت بہتر ہو. تو یہ عمران خان صاحب کھڑے ہو کے کہتے تھے میں آپ کو اپوزیشن لیڈر ہی نہیں مانتا، میں تو آپ کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہی نہیں. وہ ایسا لیڈر ہے پی ٹی آئی کا جس کو یہ نہیں پتا کہ بڑی جنگوں کے بھی جو فیصلے ہیں وہ بالآخر ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے ہوتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے. وہ ڈائیلاگ پہ یقین ہی نہیں رکھتے. اب جب جانکاری کا عالم ہے تو ہر ایک سے ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہے. ہم تو تب بھی یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو ہم ساتھ بٹھا کر ملا کر پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. ہمارا آج بھی یہ منشور ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ہم اتحاد کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پاکستان کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے، پاکستان کے عوام کو ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے اکٹھے مل بیٹھ کر چلے. لیکن ان میں یہ اکٹھے ہونے والی بات نہیں. ہم فلسطین کی شکر الحمدللہ آج قومی اسمبلی میں فلسطین کی قرارداد متفقہ طور پر پاس کی گئی، جو کہ اعظم نذیر طارق جو لا منسٹر ہیں انہوں نے پیش کی. شکر الحمدللہ کہ بار جو لوگ تقاریر کر رہے تھے انہوں نے پی ٹی آئی والوں کو بتایا کہ میسج دیا کہ یہ قرارداد آ رہی ہے، خدا را آپ سب باتوں کو پیچھے چھوڑ دیں اور اس قرارداد کے لیے جو ظلم اور بربریت اسرائیل وہاں کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور اس قرارداد کو پاس کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. اور یہ متفقہ طور پر الحمدللہ قرارداد پیش کی گئی اور متفقہ طور پر پاس کی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اسمبلی کے اندر آج پہلا دن تھا جہاں پی ٹی آئی نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور تمام مسلمان امہ کو یہ میسج کیا نیشنل اسمبلی کی طرف سے، پارلیمنٹ کی طرف سے کہ ہم امید پر دنیا قائم ہے. اگر آج تعاون کر لیا تو کیا پتا کل پرسوں ترسوں آہستہ آہستہ تعاون کر لیں. میر صاحب لیکن آپ نے سوچا فیوچر کے بارے میں؟ یہ اظہر صدیق صاحب آپ نے ویسے بڑا اچھا اپنی پارٹی کا فیوچر جو ہے وہ پریڈکٹ کیا ہے، لیکن یہ آپ نے بی ٹیم ہی بن کے رہنا ہے بقول اظہر صدیق صاحب کے. کیا آپ کچھ اپنی انڈیپینڈنٹ سولو فلائٹ بھی کریں گے؟ اظہر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں؟ یہ ہے کہ جو بی ٹیم والی بات اظہر صدیق صاحب نے کی، مجھے ان کی بہت قدر ہے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے پیپلز پارٹی، تو A+ ٹیم جو ہے وہ عمران خان صاحب جب اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پر چڑھ کر آئے تھے اور ہر جلسے میں کہتے تھے انگلی کھڑی ہونے جا رہی ہے امپائر کی، اور اس کے بعد انگلی پر چڑھ کے جب وہ آ گئے امپائر کی، اور اس کے بعد باجوہ صاحب کو وہ قوم کا باپ کہتے تھے اور بتاتے تھے کہ جناب اگر باجوہ صاحب نہ ہو، جنرل باجوہ صاحب، تو آپ رات کو سو نہیں سکیں گے.
تو یہ میں ساری باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. سب کو پتا ہے کہ کس طرح RTS بیٹھا اور عمران خان کو کس نے بنایا. پروجیکٹ عمران خان کیا تھا, جنرل پاشا کے دور میں شروع ہوا, اور اس پروجیکٹ عمران خان کو کے نتائج میں جب پاکستان ڈوبنے لگا اور برباد ہونے لگا اور خود وزیر اعظم جو ہے وہ اس کو بینکرپٹ ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا, تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس آدمی کو ہم نہیں افورڈ کر سکتے. اس کے باوجود جب الیکشنز ہوئے, عمران خان کے لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں بڑی تعداد میں پہنچے, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بار بار عمران خان کو کہا کہ آپ وزیر اعظم بنائیں اپنا. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, آپ تو چور ہیں اور آپ ڈاکو ہیں اور فلاں ہیں ڈکان. آج حال یہ ہے کہ منرلز اینڈ مائنز کے ایکٹ کے اوپر یہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے اپنی رہائی کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو تاریخ واقعی لکھی جا رہی ہے اظہر صدیق صاحب, اور تاریخ میں لکھا جا چکا ہے کہ کون انگلی پر چڑھ کر آیا تھا اور کس نے باجوہ کو قوم کا باپ کہا تھا, اور بلاول بھٹو زرداری نے اسی شخص کو وزیر اعظم بننے کی دعوت بھی دی تھی, اور مجبوری کے عالم میں اپنی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی پارٹی, اس کے ساتھ ہم مجبوری کے عالم میں جا کر کے بیٹھے, ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائی, اور وہ ہم بھگت بھی رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بڑا اچھا سلوک کر رہی ہے نون لیگ. ہمیں صرف جمہوریت کی پٹڑی جو کہ بہت کمزور ہے, اس کے اوپر جمہوریت کو چلنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ کم از کم سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں, بے شک وہ آپ کے ساتھ ظلم بھی کر رہی ہوں, پنجاب میں جو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, اور جو نہروں کے پانی کے ایشو پر کر رہے ہیں, یا 50 اور چیزیں جن کی میں بات کر سکتی ہوں, لیکن آپ کو جمہوریت برقرار رکھنے کے لیے 2 قدم آگے بڑھنا پڑتا ہے. ایک قدم نیشنل انٹرسٹ کے لیے اپنی انڈیویجول جو سیاست ہے اس کو سائڈ پہ رکھا گیا. میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے. پروگرام کا وقت آج کے لیے ختم ہو گیا. مہمانوں کا شکریہ. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. درست, ہر وقت بر وقت.